Praise the Lord. Hallelujah. 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 प्रभु महान नाम धन्यवाद हो से सुंदर अवकाश देइछन्ती तांका सानिध्य मध्यक आसीबा पाए सेथि पाए मु प्रभु को धन्यवाद दिए पुणी आपण मानकु आज शुभ संध्या रे प्रभु दास भाव में ख्रीष्टीय नमस्कार सहित स्वागत जनाउछि समस्त को प्रभु बाहुल्य रूपे आशीर्वाद करंतु। ए मीटिंग रो उद्देश्य अछि कौन ने आनंदजनक सुसमाचार समस्त को जनइबा। जगत रे तो दुख अछि, जगत रे समस्या अछि, जगत रे कष्ट अछि, किंतु ता सहित गोटे आनंदजनक सुसमाचार मध्य रहिछि। आ सेटा कोन आमे सकाले टिके देखुथिलु, आमे सकाले टिके चिंता करिक देखुथिलु जे प्रभु यीशु ख्रीष्ट से काहे की जगत को आसी छंती। प्रभु यीशु ख्रीष्ट आसी 2000 वर्ष हो गलानी किंतु एबे पर्यंत लोक माने जानि नांती यीशु काहे की आसी छंती। एबे पर्यंत लोक भाबुचंती नाही यीशु होचंती ख्रिस्टियन मानकर भगवान, आमर भगवान अलगाटा, ख्रिस्टियन मान को भगवान अलगाटा। एई पाठ रे एबे पर्यंत आमे पढी आस्तिलु किंतु एबे आमे जानि पारिलु जे यीशु ख्रिस्टियन मानकर प्रभु नुहंती। यीशु होचंती समस्त मानव जातिर एकमात्र त्राणकर्ता जे सृष्टिकर्ता अटंती से मानव देह धारण करी जगत को आसीथिले। आउ प्रभु यीशु ख्रीष्ट समस्त को पई अटंती। प्रिय भाई भणी माने गोटे गाँ पई अलगा ईश्वर, गोटे जिला पई अलगा ईश्वर, शहर पई गोटे अलगा ईश्वर, गोटे राज्य पई अलगा ईश्वर, गोटे देश पई अलगा ईश्वर। ईश्वर सेंती न थांती। केमती थांती गाँव रे गोटे सरपंच थांती, सरपंच गोटे थांती, तापरे जिला रे गोटे कलेक्टर थांती, तापरे गोटे मुख्यमंत्री थांती, तापरे गोटे गवर्नर थांती, तापरे गोटे प्रधानमंत्री थांती। ईश्वर सेमती थांती कि गाँव रे गोटे, जिला रे गोटे, शहर रे गोटे, राज्य रे गोटे, सेमती न थांती। ईश्वर जदि अछंती से जणे ही अछंती और से जणे मनुष्य पई यथेष्ट अटंती। हालेलुया। जणे ईश्वर समुदाय मानव जाति पई यथेष्ट अटंती। एटा हमें बुझिबार अछि। एटा शास्त्र कुहे। मु गोटे नुआ पाठ पढ़ाउने आपण मानकु जो विषय हमको जणा जाय नै, जो विषय हम अज्ञात रखा जाय छी, हमें भ्रमित होइछु ता करेक्शन करिबा दरकार। मु आपण मान को सकाले गोटे कथा कहउथिली, आपण यीशु को ग्रहण करंतु बोली आमे आपण को बाध्य करू ना, किंतु यीशु ईश्वर की नाही एटा आपण जानिबा दरकार। आ आपण जहा को ईश्वर बोली मानुछंती से ईश्वर ना नाही जानिबा दरकार। जदि मु रॉन्ग लोक को राइट पर्सन बोली भाबुथिबी बोले केमती होबो। पर डेरी रे मु बुझबी नाही 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 मु जा को सेटा बोली भाबुथिली से सेटा नाही। मोर प्रिय भाई भनी माने प्रभु यीशु किए? प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती जगतर त्राणकर्ता। से जगतर त्राणकर्ता किंतु से किए अटंती? से जगतर सृष्टिकर्ता अटंती। जहां द्वारा समस्त विश्व सृष्टि हैला। जदि आपण मस्त पढ़िबा पे सहाय्य करिवे एवरी पुस्तक तार प्रथम अध्याय तार 2 पद, एवरी पुस्तक एही शेष काल रे पुत्रंको द्वारा, प्रथम अध्याय तार 2 पद। हां, एही शेष काल रे पुत्रंको द्वारा, शेष काल रे प्रभु यीशु केबे आसले? प्रभु यीशु केबे आसले जगत को? शेष काल रे। मन रखि तांतु प्रभु यीशु जेबे आसिले 2000 वर्ष पूर्वे सेटा होची मानव समाज रो शेष काल। शेष काल केबरु बोली कहा जाउची? एवरी पुस्तक लेखक लिखुचंती यीशु ख्रीष्ट शेष काल रे आसिले। शेष काल रे अपना पुत्रंक द्वारा कथा कहि अछंती। तापरे आम्भ मानंकु कथा कहि अछंती, ताहांकु से समस्त विषय अधिकारी करी नियुक्त कले, ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व सृष्टि कले। ताहांको द्वारा मध्य समस्त विश्व, आपण जो पृथ्वी को देखुचंती ए विश्व हमर ओडिया माने कोन कोंती? विश्व ब्रह्मांड बोली करी। आपण केबे कहिबे नै। ब्रह्मांड शब्दटा सबुठारु घृण्य आउ गोटे कदर्य शब्द अटे। मोर प्रिय भाई भणी मन मु काहे के कहूची ब्रह्मांड कोन माने भाबी देखंतु हमर लोक माने जानि नांती। प्रभु कौन कले? विश्व सृष्टि कले, ब्रह्मांड नुह, विश्व।
ब्रह्मांडटा गोटे खराब शब्दटा ईश्वर विश्व सृष्टि कले किए सृष्टि कले प्रभु जीशु ख्रीष्ट द्वारा समुदाय विश्व आमर लोक मान जना ना कौन कहे ना यहाँ सीताफल कि सेटा सीताफल नहीं ताको आत बोली कहते कौन बोली कहते आत ताके सीताफल बोलबे आहरी कौन करबे इंद्रधनु बारे बा इंद्रधनु सेटा इंद्र केड़े बड़ धनु आछे इंद्रधनु नहीं सेटा मेघधनु इंग्लिश कह जाते रेनबो बोली कौन रेनबो माने कौन मेघ धनु आमर टिके करेक्शन करवा दरकार अछि आमर लोक माने ईश्वर के जानी ना तो से गुड़े कथा कहती मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु आमान को सुंदर अवकाश देइछंती जीशु केबे आसिले जीशु शेष काल रे से कौन कले जगत को आसिले आ प्रभु जीशु ख्रीष्ट केबे आसिले बोल लिखा जाउछि जदि आपण देखिबे गलातियो तार 4 पर्व 4 पद गलातियो 4 पर्व 4 पद हाँ गलातियो 4 पर्व 4 पद किंतु काल संपूर्ण हुवन्ते ईश्वर अपना निकटरू निज पुत्रंकु प्रेरण कले प्रभु जीशु केबे आसिले काल संपूर्ण हुवन्ते को काल रे आसिले शेष काल रे आसिले जदि जीशु शेष काल रे आसिले तबे एटा को काल एटा काल नाही एटा होची मुहूर्त एटा कोन अटे शेष मुहूर्त शेष घड़ी एटा काल नुह आपण आउ शेष काल रे नहांती आपण कोठी अछंती आपण शेष मुहूर्त रे अछंती शेष मुहूर्त रे कारण जीशु केबे आसिले काल संपूर्ण हुवन्ते से जगत को आसिले काल संपूर्ण हुवन्ते कारण बाइबल रो परमेश्वर से काल अनुसार कार्य करंती काल आमको कौन काल विषय जना नहीं लोक मरबा को राति रे मरबो राति रे सोई करी मरबो से कौन करतिबो बिरयानी खाई अदा रखितिबो सकाले खाइबी बोली ताको जना नहीं तार मरबा टाइम हे गला बोली परे कौन बोली कहबे नाई तांकर काल हे गला बोलबे मरि गला रहल कौन बोली कहबे रिछाइतले फोटो हे गला बोलबे नले नाना मरि गला बोलबे नले मोरा गलो बोलबे नहीं नहीं मोरा गलो मरि गला फोटो हे गला बेसी बिजाल तो फापड़ी ही गला बोली बिजा जति उदल फापड़ी गला बोली कहबे से कालो हे गला से मोलाटा को केते कथा कहबे कटक रे मु रहूची सेठी केंदी कहबे चाली गले बोली करी कोन बोली करी हेले मते जणा ने कोरापुटिया लोक मु जाईची से कहले से चाली गले बोले कोटी चाली गले मका जाना नहीं आमटे चाली गले बोले कोटी कोटी गले बोलवा कि नहीं बोले चाली गले बोले हाँ कोटी चाली गले से परे कहले नाई मो से बाद ही गले नुआ ठोरले किटा बाद ही गले बोले किस्ता एटा बोले से परिवार रु बाद ही गले बोलवाटा पचे जाले ओहो हमर भाषा रे फोटो ही गले बोलवाटा तो प्रिय भाई भौणी माने हमको कालो विषय किछि जणा नहीं आमे किंतु बाइबल रो परमेश्वर जहां भी करंती से काल अनुसार और समय अनुसार कार्य आमे हमको समय किछि नहीं 12टा बेले जलखिया मिसा खाइबो कि नहीं ब्रेकफास्ट केते बेले कलो 11टा ओदे बेले नहीं हमर कोन जते बेले चा देली मिसा में पीबू चा पीबार टाइम नहीं जलखिया खाइबार टाइम नहीं उठबार टाइम नहीं सोइबार टाइम मिसा आम भीतर तो अनेक पिला माने बसिचंती सूर्य उदय देखि नांती के दिन हे गला बे अनेक करो जीवन रे सूर्य कु बाट उदय होची जाना नहीं तू पचारो केबे सूर्य उदय बा देखितले बोले हेबो काई के 8-9 मास बोल बस जानि नहीं हमर पिला माने गुडे विषय जानि नांती थरे ओडे पिला को पचारली भुवनेश्वर रे ऐसे यूनिवर्सिटी भीतर मु जाईथिली ओडे प्रोग्राम रे पचारली बाबू धान देखिचो से कहला अंकल धान माने कोन बोलला से केबे धान देखि नहीं से छर पिला से चाउल देखिची धान केबे तापर पचारली हो ठीक अछि ताको पचार देखबा कोन बोली कर पचारली बाबू रे गाई केमिति खीर दिए से कहला अंकल पैकेट रे दिए बोलला से ताको पचारली गाई केमिति खीर दिए से कोन कहछि अंकल
ପ୍ୟାକେଟ ଦିଏ, କାରଣ ସେ କେବେ ଦେଖିନାହିଁ କ୍ଷୀର ଦୁଇବାଟା ଦେଖିନାହିଁ। ସେ ପ୍ୟାକେଟରୁ ଆସ ଓମଫେଡ୍ କ୍ଷୀର ସେ ଦେଖିଛି, ଅନ୍ୟ କ୍ଷୀର ମାନେ ସେ ଦେଖିଛି। ଆମର ପିଲାମାନେ ଗୁଡେ ବିଷୟ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ତ ଆମେ କଣ କରୁ ଯେ ଆମେ ସମୟ ଜ୍ଞାନ ଆମର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି, ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ କଣ କଲେ, ଆପଣା ନିକଟର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ। ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କେମିତି ଜାଣିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 4 ପଦଟି ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 2 ପର୍ବ ତାର 4 ପଦ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, ଗୋ ନାରୀ, ମତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ? ମୁଁ ତ ବିବାହରେ ଆସିଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ମତେ କାହିଁକି ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ କରୁଅଛ? ହଁ, ମୋହର ସମୟ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ। ମୋହର ସମୟ, ଯୀଶୁ କହିଲେ ମୋର ଟାଇମ ଏବେ ଯାଏ ଆସି ନାହିଁ, ତା ମୋର ସମୟ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପଦ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିବେ, ସେଠି ଏକା ଯୋହନ 7 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ବି ପଢନ୍ତୁ। ଯୋହନ 7 ପର୍ବ 6 ପଦ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠିକେ ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋହର ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ମୋହର ହୋଇନାହିଁ, ସମୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇନାହିଁ, ମାତ୍ର ତୁମମାନଙ୍କର ସମୟ ସର୍ବଦା ଉପସ୍ଥିତ। ତମର ସମୟ, ତମେ ତ ସମୟ ଅସମୟରେ କାମ କରିବା ଲୋକ, ତମର ସମୟ ସବୁବେଳେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋହର ସମୟ, ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଉ ମୁଁ ଜାଣି ରଖିବା ଦରକାର, ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ମରବା ପାଇଁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲିମିଟେଡ ଟାଇମ ନେଇ ଜଗତରେ ଆସିଛୁ, ତାକୁ ଷ୍ଟେପୁଲେଟେଡ ଟାଇମ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଆମେ ସେତିକି ସମୟରେ ରହିବୁ, ଆମେ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବୁନି। ଅମର ଫଳ ଖାଇନୁ ଆମେ, ଏବେ ନ ମରି ମୁଁ ମରବି ନାହିଁ ତା, ମୁଁ ଖାଇବି ତା, ଯିବି ତା ଟୁଡୁମ୍। ଏବେ କରୋନା ବୋଲବାଟା ଆସୁଛି, ପୁଣି କି ବିଚିତ୍ର ସେଟା ତାର ନା ପୁଣି JN.1। ମୁଁ ଜାଣିନା ତା କିସଟା ବୋଲି କରି, ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଜାଲାରୀ ନମ୍ବର 1 ବୋଲି। ଏବେ କିଏ ଆସୁଛି JN.1 ସେ ଆସୁଛି ପୁଣି। ହେଲେ ସେ ଆଗର କରୋନା ହେଲେ କେତେ ସମସ୍ୟା ହଉଥିଲା କି ନାହିଁ, ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା, ଗଳା ଖଟଖସ ହଉଥିଲା, କେମିତି କେମିତି। ଏବେ କିଛି ଲାଗବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏ ଗଣ୍ଠି ମନ ବତାଇବ, ଟିକେ ଏ ଗଣ୍ଠି ବତାଇବ, ଏଟା ଟିକେ ବତାଇବ, ଏଟା ଟିକେ ବତାଇବ, ତାପରେ ନିମୋନିଆ ହେବ, ତାପରେ ଟୁଡୁମ୍। ମାନେ ଲୋକ ମରିଯିବ ଜାନା ହିସାବରେ। ଏମିତି କରୋନା ଆସୁଛି, ପୁଣି ଆସୁଛି କି 87 କି ମିଶି ଆସିଛି, ଆସୁଛି ବୋଲୁଛନ୍ତି। ଆସୁ ସାଇଲା ବୋଲି ଧାନ୍ଦା ଆଇଲା ତ 2 ବର୍ଷ ଆମର ନାଇକି କିଲୋସ ପରା ଭୁକେ ବସିଥିଲା, ଏବେ ଆସିଲେ କେମିତି ହେବ କିଏ ଜାଣେ। ସେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କି ବିଚିତ୍ର ଦୁନିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଗେ ନାକ ଚୁଟି ହିଁ ବୁଲୁଥିଲୁ, ହାତ ଧୁଅ ନାକ ଚୁଟି ହୋ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବେ ଗୋଟେ ରୋଗ ଆଇବ, ଆଖି ଚୁଟି ହୋ ବୋଲବାଟା। ମୁଁ ଖାଲି ଜଗିଛି କେବେ ସେ ରୋଗ ଆଇବ, ଆଖି ଦେଖିଲେ ମରବ ବୋଲେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ନେଇନି ତେନେ ରବେ ଟିଭି ମିଶା ସେମିତି ରୋଗ ଗୁଡା ଆସିଥାନ୍ତା ବୋଲେ ବଢିଆ ଥାନ୍ତା। ଆଖି ଦେଖବ ନାହିଁ, ଆଖି ବାଟେ ରୋଗ ପୂର୍ବ ବୋଲେ ସବୁ ଆଖି ଲିମିକ ବାଥରୁମ ଯାଇଥାନ୍ତି କରି। ଖାଇବା ଲୋକ ବି এটা ভাজা, এটা পাম্পড়, আচার, মরচি কমতি গলা সেমতি হেব কাইকি কেবে মিশা। বিভিন্ন প্রকার রোগ মনে আসছে কি না, লেখানো ହେଲା রোগ মনে। প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ ଯେତେ ଭଲ ଥିଲେ ମିଶା ମରବୁ ଆକା, ମରବୁ କି ନାହିଁ ମରବୁ। ଦେଖ କରୋନା ଆଇଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ, ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ଲୋକମାନେ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ, ମହାଜନ ମାନେ ସବୁ ଫାପଡ଼ି ଗଲେ। ଆମର ପାଖ ଗରିବ ଲୋକ କିଛି କରିନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କରିନାହିଁ, ଥୋରେ ଜାତିଆ ତମର କି ସମ୍ପର୍କ ବୋଲଥିବ କାହିଁକି, ଆମକେ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସେ ଖାଲି ଧନୀ ମହାଜନ ଶିକ୍ଷିତ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଧରି ପଳାଇଲା। ସେ ଚିହ୍ନିଥିବ ନାହିଁ ଏ ଧନୀ ଲୋକ ଆକୁ ଡାବୁକାଶ ଅଛି, ଆକେ ଆକେ ନେବି ବୋଲି ନେଇଥିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ କରୋନାକୁ ଭିକାରୀକୁ ହେଲା କି, ରିକ୍ସାବାଲାକୁ ହେଲା କି, କୁଲି କରିବା ଲୋକ ହେଲା, ତାକେ ହେଇନି। ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ ଯେ କୁଲି କରିବା ଲୋକ ଗୋଟେ କରୋନା ହେଲା, କୁଲି କରିବା ଲୋକ ଗୋଟେ ସେ ଭିକାରୀ ଗୋଟେ ମରଲା କି ନାଇଁ, ମରିନାହାନ୍ତି। ଭିକାରୀ ମାନେ କେତେ କେତେ ବୁଲୁଥିଲେ, କାହାକେ କରୋନା ହେଇନାହିଁ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ କରୋନା ବାଟେ ଯିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ଆମେ କେମିତି ମିଶା ମରବା, ରୋଗ ଥିଲେ ମରବା, ନଥିଲେ ମରବା, କିନ୍ତୁ ମରିଗଲେ କୋଉଠି ଯିବା। ସେ ଗୀତ ଗୋଟେ ଅଛି କି ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ଭାବି ଦେଖା কেনে যাইসা আশা হো এবে আশা নইলে টাগিয়া ফাসা নাকি কোনটা আশা হো এবে আশা এবে এবে, কারণ এবে সময় ଅଛି, ଏ ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ କ'ଣ କରିବା ଅଛି, ଆମେ ବଦଳି ଯିବା ଅଛି। କାରଣ ବାଇବଲ କ'ଣ କହୁଛି, ପରମେଶ୍ୱର କାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ କାଳ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆମେ କୋଉ କାଳରେ ବାସ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ
ମାର୍କ ତାର 1 ପର୍ବ 15 ପଦ, ମାର୍କ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। ହଁ, ମାର୍କ ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 15 ପଦ। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଯୀଶୁ ଆସି କଣ କହୁଛନ୍ତି? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି। କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲାଣି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଓ ସୁସମାଚାରରେ ଓ ବିଶ୍ୱାସ କର। ସୁସମାଚାରରେ କଣ କର? ବିଶ୍ୱାସ କର। କାହିଁକି କହୁଛନ୍ତି? କାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କଣ କର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ଲେଖାଇ ନାହିଁ, ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ଲେଖାଇ ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଏମାନେ ଧର୍ମ ନାହିଁ, ଧର୍ମରେ କୋଉ ଧର୍ମରେ ମୁକ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। କଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର? ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଯଦି କାଳ ହେଇଗଲାଣି, ଶେଷ କାଳରେ ଯୀଶୁ ଆସିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ, ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ, ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। କାରଣ ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରନ୍ତି? କାଳ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ତ ଯୀଶୁ ଆସିବେ ବୋଲି ତ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି। ଯୀଶୁ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିବେ ବୋଲି କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 15 ପଦ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆଇବେ ବୋଲି। ପଢିବେ କି ଟିକେ? ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ସେ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଦିଅ, ମୋବାଇଲ ଦିଅ ବୋଲୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ କି ନା, ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଗେ। ନହେଲେ ପଢବା ଲୋକ ଗୋଟେ ଲୋକ ବସା ଉଠି। ହଁ ହଁ, ପଢନ୍ତୁ। 3 ପର୍ବ 15 ପଦ, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 15 ପଦ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ରେକ୍ ଦେଇ ଟିକେ ଟିକେ। ହଁ ହଁ ହଁ। ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଆଉ ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ଶୈତାନକୁ କୁହାଯାଉଛି ତୁମ୍ଭର ଓ ନାରୀ ମଧ୍ୟରେ, ପୁଣି ତୁମ୍ଭ ବଂଶ ପୁଣି ତୁମ ବଂଶ ଓ ତାଙ୍କ ବଂଶ ଓ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବଂଶ ମଧ୍ୟରେ ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା, ବୈରଭାବ ଜନ୍ମାଇବା, ସେ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକକୁ ସେ କରିବେ ତୁମର ମସ୍ତକକୁ ଆଘାତ କରିବେ ଓ ତାହାଙ୍କ ଗୋଇଠିକି ଆଘାତ ଗୋଇଠିକି କରିବ। ଆଘାତ କରିବ। ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନାରୀର ବଂଶରେ ଆସିବେ, ନାରୀର ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ। ଏଟା କେବେ ଲେଖା ଯାଉଛି? ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଦି ପୁସ୍ତକ ବୋଲେ 4-5 ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣାଟା ସେଟା। ସେତେ ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖା ହଉଛି ଯୀଶୁ ଆଇବେ ବୋଲି କରି। ମାତ୍ର ଯୀଶୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କେବେ ଆସିବେ? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ସେ, କାଳ ପୂର୍ବରୁ ସେ କିଛି କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ। ତାପରେ ଟିକେ ଡେରି ହେଇଗଲାରୁ ଯିଶାଇ ପୁଣି ଥରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯିଶାଇ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ, ଯିଶାଇ 7 ପର୍ବ 14 ପଦ। ସେଟା ପାଇଁ ଘରେ ବସି ମିଶା କାମ ନହେଲା ଆମେ ବାଇବଲ ଖୋଲୁଛୁ କି ନା? ତେବେ ଆପଣ ବାଇବଲ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲି ପାରିବେ। ହଁ, 7 ପର୍ବ 14। ଏହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଏହେତୁ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। କେଟା ଚିହ୍ନ? ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଦେଖ ଦେଖ, ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ଏକ ହୋଇ କନ୍ୟା, କେତେଟା କନ୍ୟା? ଏକ କନ୍ୟା, ଏକ ଚିହ୍ନ ଦେବେ। ଏକ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ଏକ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ, ଗୋଟେ କନ୍ୟା, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଦିଆଯିବ। ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଗର୍ଭବତୀ ହୋଇ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ ଓ ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ତାହାର ନାମ ଇମାନୁଏଲ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ରଖିବ। ରଖିବ। ଏଟା କେବେ ଲେଖା ହଉଛି? ଏଟା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର 740 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ଲେଖା ହଉଛି। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଟା ତ 4000 କି 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଲେଖା ହେଲା। କଣ ବୋଲି କରି? ସେ କୋଉଠି ଆସିବେ? ସେ ନାରୀର ବଂଶରୁ ଆସିବେ। ଆସିବେ ବୋଲେ ଆସିବେ ଆକା। ଯିଶାଇ ତାକୁ କନଫର୍ମ କରି କଣ କହୁଛନ୍ତି? 740, ଜଣେ ଲୋକ ଜନ୍ମ ହୋଇନାହାନ୍ତି ତାର ପୂର୍ବରୁ 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଜଣେ କନ୍ୟା ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବ। ମାନେ ସେ ବିବାହ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, କୁମାରୀ କନ୍ୟା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୁମାରୀ କନ୍ୟାର ଗର୍ଭରେ ଆସିବେ। ଆଉ ଏଇଟା 740 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଯୀଶୁ କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି? କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବାଇବଲର ପରମେଶ୍ୱର ସମୟ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। କାଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତେ ଆସିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ନାମ ଇମାନୁଏଲ। ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଏବେକୁ ଜନ୍ମ ଆକା ହେଇନଥିଲେ, 740 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ତାର ନାଁ ମିଶା ଲେଖା ହେଇଯାଉଛି। ଭଉଣୀ ମାନେ ତମେ କଣ କରିବ? ନା ବାଚିଥିବ, ବାବୁ ହେଲେ ରୋହନ ଦେବା, ପାପା ହେଲେ ରୋଶନୀ ଦେବା ବୋଲି। ଆମର ଟିକେ ଡାଉଟ ଥିବ ସତିକି ନାହିଁ, ପୁଅ ହବ କି ଝିଅ ହବ ବୋଲା ବୋଲା। କେତେ ଲୋକ କହିବେ ନାଇଁ ଲୋ ତତେ ପୁଅ ହେଲା ପରା ଲାଗୁଛି ବୋଲି ଦେବେ। କାରଣ ଆମର ବ୍ୟବହାର ସେମିତି ଥିବ। ତାପରେ ଖା ଖା କରୁଥିବ, ଡୁଲୁଥିବ ବୋଲେ ନାଇଁ ଲୋ ତତେ ଟୋକିଆ ଖାଇବ ବୋଲେ। ତ
तो आमे कन्फ्यूज हे पुओ हबो कि झियो हबो आमे कन्फ्यूज हे जाउथबो किंतु एठी कन्फ्यूजन किछि नै प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबे और पुत्र प्रसव करिवे और ताहांको नाम कोन देबो यीशु देबो भाबी देखंतु केते कन्फर्म बाइबल सहित पे सत्य पुस्तक अटे बाइबल रे कोनोसी अतिरंजित कथा लिखा जाय नै बाइबल रो ऑथेंटिसिटी एटा जे बाइबल रे जहा जहा लिखा हिची सब सत्य अटे सब सत्य अटे हेदे पुनी सेदे पुनी बोलवाडा नले कहि थांते यीशु पुनी बेतलहम रे जन्म हेले पुनी आरी पुनी से जन्म हेला बेले पुनी तारा गुटे देखा जाइथिला पुनी आरी पुनी दूत जाई मेसप जगवा लोक मान को कहले पुनी तार परे पुनी पंडित माने पुनी आइले पुनी पूर्व देश आइले पुनी गोटे तारा दिसला पुनी तार परे पुनी पुनी बोले कोटा मिच कतारे पुनी सतना ने भौणी माने हमर कहबे हेटी पुनी नोना भाउज मार्गल लागुथिले पुनी देखलु किलो बोले नाही पुनी से कहूतिला पुनी मिच कथा से पुनी लागबो सत कतारे पुनी पुनी लागबो नै बाइबल रे कोनोसी पुनी पाई जागा नै प्रिय भाई बणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट कर जन्म वास्तव अटे कारण जदि जीशु कहीं जीशु पौराणिक नुहंती जीशु काल्पनिक नुहंती जीशु ऐतिहासिक अटंती हिस्टोरिकल पर्सन प्रभु यीशु ख्रीष्ट अटंती जदि जीशु नाही बोली कहले एडीबीसी काढी दियो कि ना नहीं कि ख्रीष्टाब्द और ख्रीष्ट पूर्व काढी देले इतिहास केंती हबो राब 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 माने घांटो तरकारी भलिया हेई छिबो मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु इतिहास अटंती से काल्पनिक नुहंती केही मध्य यीशु ख्रीष्ट को मिथ्या बोली घोषणा करि पारबो नाही ताकर जन्म वास्तव अटे आ सबटु बड़ कथा देखंतु से जन्म हेबा समय रे गोटे तारा देखा जीवो बोलिबाटा यीशुकर जन्मर 1450 वर्ष पूर्व गणना पुस्तक तार 24 पर्व 17 पद पढ़ंतु गणना 24:17 गणना पुस्तक 24 पर्व 17 पद मु ताहांको देखु अछि मात्र से वर्तमान नुहंती से कौन कहउछंती विलियम कौन कहउछंती मु ताहांको देखु अछि मात्र वर्तमान से नुहंती माने अछंती मात्र नहांती बोलबाटा से अछंती मु तांको देखुछि किंतु वर्तमान से नहांती हां मु ताहांको दर्शन पाइअछि मु ताहांको दर्शन पाउछि मात्र से निकटवर्ती नुहंती मु दर्शन बोले कोन 1450 वर्ष पूर्व रे से अछंती आगो को से अछंती मात्र से दिसुनाती मात्र अछंती हां जाकुब ठारू एको तारा उदित हेबो जाकुब वंश रे यीशु आसीबे हां आमे को वंश रे आइलु जन्म होला पछे जाना पड़ला आमे को वंश बोली किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्ट जाकुब वंश रे आसीबे जाकुब ठारू एको तारा माने यीशुकर जन्म समय रे गोटे तारा देखा जीवो बोली 1450 वर्ष पूर्वरु लेखा होछि कातानी नै आमटी गुला स्टार झुले दितो जुगने स्टार माने से स्टार के स्टार के पूजा करू छु नहीं 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 हाँ लोक मन भाबुछंती कोन नै ख्रिस्टियन माने विदेशी महाप्रभु को मानुछंती सांता क्लॉज को मानुछंती पाठ साठ पढ़ले जानबे सांता बोले के हाँ बाबा मने ऊ नहीं चू नहीं पुट नहीं पाठ नहीं भारी करी मोबाइल रे कहउतले में हाँ आ बोले सुनते बार आमे सांता क्लॉज को प्रभु बोली मानुनु आम से हमर पाई क्रूस रे मरि नांती हमको उद्धार करि नांती ओटे सेवार प्रतीक बोली ख्रिस्टियन माने टिके तको जोड़ी दउछंती सत्य और किछि नाही तार यीशु का सहित किछि संपर्क नाही यीशु एकला काफी यीशु जने जने मनुष्यर पाप क्षमा करबा पाई उद्धार करबा पाई मुक्ति देबा पाई सृष्टि करबा पाई यीशु एकला दरकार तांको के लोडा नाही एकला प्रिय भाई भौणी माने यीशु को स्वीकार करबा पूर्व जानो यीशु किए बोली करे बाइबल को भूल बोली कहबा पूर्व बाइबल को थोड़े पढ़ो तबे जानबो बाइबल कोन बोली करे मुई भी यीशु को मानु नथिली यीशु को मुई भी यीशु को मानु नथिली जो दिन बाइबल पढ़ली बाइबल रो सत्य को जानली बाइबल छोड़ा रे किछि कहू नाही यार अरे ये लेखा नला लिका मुंडा मनर कथा तुम कान को पूरा मिसा नहीं यार काने पूरा नहीं अरे यीशु का विषय कहबा पे तोर औकात भी थिबार अछि ठीक औकात थिला बोले कथा बोल अछि प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट जन्म हेबे से सब तारा देखा जीव बोली
1450 वर्ष पूर्व लिखा होची गणना पुस्तक जीशुଙ୍କର जन्मर आ सबुठ बड़ कथा देखबे जदी कौन लिखा जाउची जीशु कोटी जन्म हेबे बोलवाटा 550 वर्ष अग्र लिखा होची मिखा 5 पर्व 2 पद मिखा मिखा पुस्तक केबे लिखा जाउची BC 550 रे लिखा जाउची मिखा 5 पर्व 2 पद मात्र हे बेथलीहम इफ्राथा जिहुदार सहस्र गण मध्यरे क्षुद्र जे तुम्भे तुंब मध्यरु इस्राएल शासनकर्ता तुम मध्यरु इस्राएल रो शासनकर्ता हेबा निमंते आम्ब उद्देश्य एक व्यक्ति उत्पन्न हेबे से बेथलीहेम रु हालेलुया माने प्रभु जीशु ख्रीस्ट बेथलीहेम रे जन्म हेबे बोलवाटा जीशुଙ୍କର जन्म रो 550 वर्ष पूर्व लिखा जाउची एटा होची बाइबल रो प्रमाण सिद्धता मोर प्रिय माने बाइबल रो गोटे चिन्ह गोटे बिंदु कि गोटे विसर्ग मध्ये लोप पाइबो एतिकी प्रमाण सिद्ध होटे लोक मन चारटा बाइबल पढाई दि कोन भाबुचंती बाइबल पढाई देलु बाइबल पढाई देबो प्रिय माने बाइबल कोन कागज एटा आगरे आमे नथिलु बाइबल कालोजयी पुस्तक अटे अनेक समय राजा माने सम्राट माने मंत्री माने शासनकर्ता माने बाइबल को लोप करने को चाहिए से माने लोप ही गले जो लोग बाइबल को मिटाना चाहते हैं वे मिट गए लेकिन बाइबल अभी तक जिंदा है हालेलुया बाइबल को मिटाने वाले खुद मिट गए बाइबल जिंदा है बाइबल तब तक रहेगा जब तक इंसान का विचार न्याय नहीं होता बाइबल एथि पई रहिबो प्रिय माने बाइबल अनुसार प्रभु लोक मानकर विचार करिवे एटा होछि कोन विचार पुस्तक एटा खाली आशीर्वाद पुस्तक नाही दयार पुस्तक नाही क्षमार पुस्तक नाही ईश्वरंकर मानदंड अटे परमेश्वर को स्टैंडर्ड अटे बाइबल आ बाइबल रे हमें देखु जे परमेश्वर आपनार परिचय को प्रदान करंती हमर देशर लोक माने ईश्वर को जानती नाही काहे कि बाइबल को पढंती बाइबल पूरा पढ़वा दरकार नाही बाइबल प्रथम 2 लाइन पढ़ी देव आद्य परमेश्वर आकाश मंडल और पृथ्वी निर्माण कले छिड़ी गला कथा परमेश्वर सृष्टि कले काकू ए सूर्य चंद्र नक्षत्र गछ खुट माकड़ी मनुष्य माटी सब को से तैयारी कले तब एटा मन कुटर मापुर ही पकाइबे किदार से हेबे हां माने गच्छ के विस्फोर हुए कि गच्छ विस्फोर हुए नहीं जे गच्छ को सृष्टि कले से विस्फोर होती सूर्य के विस्फोर हो नहीं सूर्य को जे सृष्टि कले से विस्फोर होती नदी के विस्फोर हुए नहीं माटी के विस्फोर हुए नहीं मनुष्य के विस्फोर हुए नहीं पशु के विस्फोर हुए नहीं विस्फोर किए जे सब को निर्माण करिसंती सृष्टि करिसंती से विस्फोर होती आ से केही नहंती से प्रभु यीशु ख्रीस्ट होती एटा शास्त्र को है कातानी नहीं मोर प्रिय भाई बहन माने हेद्देपुनी सेद्देपुनी नहीं प्रभु यीशु ख्रीस्ट को जन्म वास्तव अटे ताकर आश्चर्य कर्म वास्तव अटे ताकर दुख भोग वास्तव अटे ताकर मृत्यु वास्तव अटे ताकर पुनरुत्थान मध्य वास्तव अटे और ताकर पुनरागमन मध्य वास्तव अटे प्रभु यीशु ख्रीस्ट जन्म हैला बेलकु पूर्व देशर पंडित माने यीशु को प्रणाम करबा पई आसुचंती से पदे कथा कलर प्रभु सब सृष्टि हो जाए मत थोड़े गोटे लोक पचारूला हो आज्ञा तुम जीशु महाप्रभु स्कूल कहीं जाओ तो नहीं बोलिक पेट दुखा ही जाऊँ से कौन कहूँ आज्ञा ए जीशु प्रभु कहीं स्कूल जाई ना मुई भी गुप गया मुई मिसा गुपी गली किस बोली कहबार बोली करी किस बोली कहबी आकू जीशु स्कूल मैंने सांगे सांगे मोर मन आसला बाबू जीशु स्कूल जाई थांते जे ताको पढ़ाइबा पे मास्टर का जन्म हेई ना जीशु को पढ़ाइबा पे मास्टर कारण से पदे कहलार सृष्टि हे गला ताकर पदे आगे सब सृष्टि हो जाइछि से जन्म हैला बेले पंडित माने ताको मुंडिया मारबा को जाउछंती 12 वर्ष पंडित मान को प्रश्न कले उत्तर दे पारु नांती से पुनी ओडिसा आइबे सिखबा को मरा जाइए देखि नहीं भाई भौणी माने जीशु ओडिशा को आसला बोलारू मुई एटा दांत रहला कुकुड़ा हासी पकाइबो एटा के दांत नहला कुकुड़ा हास पकाएगा सत के नहीं से हासी पकाइबो के जीशु पुनी ओडिशा आसबे काय के आसबे मोर प्रिय माने आपण देखंतु जीशुଙ୍କର जीवन को जीशुଙ୍କର शिक्षा को जीशुଙ୍କର आश्चर्य कर्म को आपण टाली करे देखंतु ओडिशा रो को लोकर सहित मिसुछि कौ पुरोहित शिक्षा पाई
ଆଉ ସେ 5ଟି 2 ମାଛ କଲେ, ମୃତକୁ ଜୀବନ ଦେଲେ, ସେ ଜଳ ଉପରେ ଚାଲିଲେ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। କୋଉ ଲୋକଠୁ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ତ ସବୁଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଭିନ୍ନ ଥିଲା। ସେ ନିଜେ ମରିକରି ଉଠିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କାତାନୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବି ଯଦି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଭଲରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ। ମୁଁ ସକାଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲି, କେତେକ ଆସିନଥିଲେ ଜାଣିନଥିବେ। ଆମେ ଯଦି 10 ଟଙ୍କାର ପେନ୍ ଘେଣିଲେ ମିଶା ଚାଲିଲାନି କି ନାହିଁ, ଆଗେ ଟେଷ୍ଟ করবু কি নাই? করবু, তার পছে ঘেনি আনবু। টেস্ট ন করে আনবে, চালবনি। আপনার স্ত্রী কোন বলি কইবে, বাইরা হ্যাঁ টিকে তুমি টেস্ট করে আনবার নথিলা, চালুছে কি নাই বলি করি সত্যি কি নাই কইবে। কেমতি ডাডি তুমি আনলো, চালু নাই। মানে 10 টঙ্কার পেন মিশা চালুছি কি নাই ফার্স্ট টাইম টেস্ট করুছু। বল্ব কিনলে, বল্ব গোটে দিও বলতে ভারি নাই, আগে লাগা, টিচ টাচ করলা পরে হ্যাঁ চাললানি। যদি আপন 50 টঙ্কার বল্ব কু বা 10 টঙ্কার মোবাইল পেন কু মধ্য বিনা টেস্ট করে কাইকে প্রভু বলি গ্রহণ করবে? যদি আপনার জীবন সারা কাহাকু প্রভু বলি মানবা পাই যাউছন্তি, আগ টেস্ট করন্তু সে প্রভু এবার যোগ্য, তেবে তাকে প্রভু বলি গ্রহণ করন্তু, নলে গ্রহণ করন্তু না। যে কোনসি সময়ের মধ্যে আপনি পরিত্যাগ করি পারন্তে। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, আমি জানিনু যে মিশা মহাপ্রভু বলে হ্যাঁ এটা মহাপ্রভু, হ্যাঁ সেটা মহাপ্রভু, হ্যাঁ। থরে গোটে লোক কোণ করুলে মু শুনিଥିଲି, সে কিলোমিটার খুঁট থিব কি নাই, কিলোমিটার খুঁট লেখাই দেব না। কিলোমিটার নবরঙ্গপুর ইটরু কেতে কিলোমিটার 60 হেলে লেখাই দেব না ছকরে গোটে নবরঙ্গপুর 60 কিলোমিটার। সেমতি জনে লোক গোটে কিলোমিটার খুঁটরে ফুল পকাই করে ক্ষীর ঢালি করে পূজা করুছি। তাকে পচারলে, রে বাইডা কিস করুছু? সাক্ষাৎ ভগবান বলছে সে। তুই কেনতা জানলিস? নাই, এঠু সে কৌছন্তি বিশাখাপট্টনম 245 কিলোমিটার বলি। মতে জনা নাই, মুই জানি নাই এঠু বিশাখাপট্টনম কেদূর জনা নাই। মাত্র সে কৌছন্তি এইঠু বিশাখাপট্টনম 245। নিশ্চয় এ ভগবান আকা ହେଇଥିବେ। କ'ଣ କରିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଆମର ଅଜ୍ଞତାର, ଆମର ଅଜ୍ଞାନପଣତାର ଲୋକମାନେ ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି, ଆହୁରି କହୁଛି, ଆହୁରି କହୁଥିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଆଗ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡକାଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ କି? ଏ ମୋତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏ ମୋତେ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କି? ଏ ମୋତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇପାରିବେ କି? ଏ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେ କି? ଏ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କରିପାରିବେ କି? ଏ ମୋର ସବୁ ଅଭିଶାପରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ କି? ଏତିକି ପ୍ରମାଣ ପାଇଲା ପରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯାହାକୁ ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ମିଶା ପ୍ରଭୁ କି ନାହିଁ, ଟିକେ ପେନ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଟେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେବେ ଜନ୍ମ ହେବେ ଲେଖା ହେଉଛି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 3 ପର୍ବ 15 ପଦରେ। ଗଣନା 24 ପର୍ବ 17 ପଦରେ ଗୋଟେ ତାରା ଦେଖାଯିବ, ଯାକୁବ ବଂଶର ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। প্রভু যীশু খ্রিস্ট গোটে নারীর গর্ভ আসবে বলি যেসায় 7 পর্ব 14 পদ লেখা যাচ্ছে। যীশু কোটি জন্ম হবে বলি মিখা 5 পর্ব 2 পদরে 550 বর্ষ পূর্বে যীশুঙ্কর জন্মর লেখা যাচ্ছে। তেবে বাইবেলরে বলকা লেখাটা সফল হব কি নাই, সেটা টিকে মু আপন মানে বলকাটা সফল হব কি নাই সেটা বি জানবার আছে কি নাই। মোর প্রিয় ভাই ভଉଣୀ মানে, আমার দুর্ভাগ্য কোণ আমি এগুড়াক জানি না। গোটে পদ পড়িবে, জিহুদাঙ্ক পত্র তার 14 পদ ও 15 পদ। জিহুদাঙ্ক পুস্তক, এটা পুরাতন নিয়মরে খোঁজব না, সকাল যাই সে মিলব না হলা। হ্যাঁ, জিহুদা তার 14 ও 15 পদ। আদমঙ্ক ঠারু সপ্তম পুরুষ, আদমঙ্ক ঠারু সপ্তম পুরুষ হচ্ছে হনক। হনক সে মধ্য সেমানঙ্ক বিষয়ে ভাববাণী প্রচার করে, সে মধ্য সেমানঙ্ক বিষয়ে ভাববাণী প্রচার করিଥିଲେ। দেখো দেখো প্রভু সমস্তঙ্কর বিচার করিবা প্রভু নিমন্তে, সমস্তঙ্কর বিচার করিবা নিমন্তে পুনি অধার্মিক লোক সমস্তে নিজ নিজ অধার্মিকতারে, অধার্মিক লোক সমস্তে নিজ নিজ অধার্মিকতারে যেউ সবু অধর্ম কর্ম করিଅଛନ୍ତି, যেউ সবু অধর্ম কর্ম করিଅଛନ୍ତି ও অধার্মিক মানে পাপী মানে তাহাঙ্ক বিরুদ্ধরে, অধার্মিক পাপী মানে তাহাঙ্ক বিরুদ্ধরে যেউ সবু কটু কথা যেউ কহিଅଛନ୍ତି, সবু কটু কথা কহিଅଛନ୍ତି, সে সমস্ত বিষୟରେ সে সেମାନଙ୍କୁ দোষী সে সমস্ত বিষয়ে সে সমস্তକୁ দোষী କରି দণ্ড দেবা নিমন্তে দণ্ড দেবা নিমন্তে আপনা
ଅୟୁତ ଅୟୁତ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆସୁଅଛନ୍ତି ଯୀଶୁ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ସକାଳେ କହୁଥିଲି ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ନାହାନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟିର ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଯୀଶୁ କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେବେରୁ ନାହିଁ ସେବେରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ବାକି ଲୋକମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା ନକ୍ଷତ୍ର ହେଲା ପରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟ ହେଇଛି। ସେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି ସେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ମିଖା 5:2 ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖାଯାଉଛି। କେବେରୁ ଅଛନ୍ତି? ଅନାଦି କାଳରୁ, ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ରହିଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ବାଇବଲ କଣ କହୁଛି? ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଆଜି ଓ ଚିରକାଳ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଗୁଡ଼ାକ କୁହାଯାଇଥିଲା ତାହା ଯଦି ସଫଳ ହେଇଛି, ତାହେଲେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ସମୟର ଏ ହନକଙ୍କର ଭାବବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଆଉ ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଅଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଜଗତରେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକଙ୍କୁ ଦୟା କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଯୀଶୁ ଜଗତକୁ ଆସି କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ? ମୁଁ ସେହି ପଥ। ଓଡ଼ିଆରେ ସେହି ପଥ ଲେଖାଯାଉଛି, ଇଂଲିଶ ଲେଖାଯାଉଛି ଆଇ ଏମ୍ ଦ ୱେ। ଆଇ ଏମ୍ ଦ ମାନେ ସିଙ୍ଗଲ, ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା, ହଜାରଟା ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆମ ଦେଶରେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଅ, ଏ ରାସ୍ତା। ଯୀଶୁ କହିଲେ କୋଉ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଏକା ରାସ୍ତା। हालेलुया। यीशु कौन बोल कहले? मु रास्ता अटे, मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। यीशु मसीह सच्चाई के बारे में बोलने नहीं आए थे, वो खुद ही सच्चाई थे। यीशु मसीह मार्ग के बारे में बताने नहीं आए थे, वो यही बताने आए थे, मैं ही मार्ग हूं। आई एम द वे। एटा ही भिन्नता मोर प्रिय भाई बहन। आम देश लोक मैंने कहते नहीं तुम इे जाओ मुक्ति पाइब, सियाड़े जाओ मुक्ति पाइब, सियाड़े जाओ मुक्ति पाइब। किंतु बाइबल कौन कहूँ? तुम्भ मान निमंते मुक्तिकर्ता जन्म ग्रहण कर ख्रीस्ट प्रभु ना भी लिखाई। मोर प्रिय माने, प्रभु जीशु ख्रीस्ट 2000 वर्ष पूर्वे आसी मानव समाज उद्धार निमंते, मुक्ति निमंते प्राण बलिदान करने। किंतु एबे जो आसुचंती अयुत अयुत साधु मान सहित विचार करने, विचार करने से आम गोटे गीत अच्छी, खेती दे बाइबे मोर जीसु राजा, आले तोर मन के सजा। से गीत सुनते देखी नहीं कौन? खेती दे बाइबे मोर जीसु राजा, आले तोर मन के सजा। एटा एबे गाउछंती। आरी छनक पर कौन बोल गावे जानचो? खेती दे बाइबे मोर जीसु राजा, आले तोर पीटी के सजा। कौन सजा? तोर पीटी के सजा है बे चोपा के आसुछंती। हाँ, से प्रथम आगमन विचारित होगा आसीथिले, एबे से विचार करबा पई आसुछंती, जगतर विचार करबा पई। अनेक लोग जीशु को मानु न हमर देश, आमे जीशु को मानबो नहीं, मानबो नहीं। न मानले नहीं, नहीं न मानले क्या बैगन पला जाते? नहीं न मानले किछि हबार नहीं। मोर प्रिय भाई बहन माने, तमर इच्छा मानो नइले नहीं। जेतेले प्रभु जीशु ख्रीस्ट विचार करबा आसबे, सेतेले लोक मान कोन बोल कहबे जीशु को सामने रे, हे जीशु भगवान, मु तो आपण को मानु नथिली। हे भगवान, मु तो आपण को सेवा भी करी नहीं भगवान, हेले आपण मोर काहे की विचार करिवे हे भगवान बोल बसे। प्रभु कहबे सेटा मोर मुंड दुका नहीं रे मुला कांदा, सेटा तोर मुंड दुका। तोके 2000 वर्ष धरी प्रचार कराइली, तोर भाषा रे बाइबल देली, तोके यूट्यूब रे मेसेज देली, टीवी रे मेसेज देली, पत्रिका में मिसा देली, तू न पढ़ी कर पढ़ाई पकाइलिस तू। अरे एबे आसी करी मैं मानु नहीं। हाँ, प्रिय भाई भौणी माने, प्रभु जीशु ख्रीस्ट विचार करबा पय आसुछंती, विचार करबा पय। आपण भ्रमित हुअंतु नहीं। भ्रमित मैं आपन आगुर कही आहरी कहूँ, जीशु को ग्रहण करने द्वारा जड़े लोकर धर्म परिवर्तन हुए ना, तार मन परिवर्तन हुए, तार जीवन परिवर्तन हुए, तार चरित्र परिवर्तन हुए, तार डेस्टिनी परिवर्तन हुए, तार अनंत काल पाई से स्वर्ग राज्य निमंते प्रस्तुत हो जाए। एटा जीशु को ग्रहण करने द्वारा हुए। जीशु कौन से धर्मर प्रवर्तक नुहंती, से कौन से धर्मर प्रभु नुहंती, से समुदाय मानव जाति पाए एकमात्र त्राणकर्ता अटंती। समस्त पृथ्वी अनेक धर्म थाई पारे, किंतु त्राणकर्ता प्रभु जीशु ख्रीस्ट ही अटंती, से ही त्राणकर्ता अटंती। तेणु आपण मान कहबा पई चाहे, आज बेल अछि, आज सुजोग अछि, आज अनुग्रह अछि, से विचार करबा पे आसुछंती। गीत संहिता रे पद लिखा जाउछि, गीत संहिता 98 पर्व
98 ତାର 9 ଗୀତ ସଂହିତା 98 ର 9 ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ କରନ୍ତୁ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗାନ କରନ୍ତୁ କାରଣ ସେ ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବାକୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାହିଁକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ସେ ପୃଥିବୀର ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ସେ ଜଗତର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କଲେ ଆଉ ଜଗତ ପାଇଁ ଆପଣା ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ ଆମେ ପଢୁଥିଲୁ ସକାଳେ ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତିର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଏବେ ସମୁଦାୟ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଯଦି ବିଚାରିତ ନ ହୋଇକରି ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ନାହିଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଜାତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମନ ଆକା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୀଶୁ ବି କହିଲେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବୋଲି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ବାଇବଲ ବି କହୁଛି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର ଆମେ ବି କହୁଛେ ମନକୁ ବଦଳାଇ ଦିଅ ମନକୁ ଫେରେଇ ଦିଅ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଫେରି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଯିବେ ଆପଣମାନେ ମୁକ୍ତି ପାଇଯିବେ ଯଦି ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣ କନଫର୍ମ ନୁହନ୍ତି କନଫର୍ମ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବା ଦରକାର ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆଜିର ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା ଅଟେ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ କାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାଳ ହିସାବରେ ଯାକୁବ ଲେଖୁଛନ୍ତି 5 ପର୍ବ 9 ପଦରେ ଯାକୁବ 5 ପର୍ବ ତାର 9 ପଦ ହଁ हे भाईमाने ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ହଁ ତୁମେମାନେ ଯେପରି ଦଣ୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଅ ପରସ୍ପର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଚସା ନ କର ଦେଖ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ଦେଖ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଦ୍ୱାର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି କିଏ ବିଚାରକର୍ତ୍ତା 2000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ସେ ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ମାନବ ଜାତିର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସହିଲେ କ୍ରୁଶରେ ମଲିଲେ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରି ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁର କବର ଖୋଲା ଖାଲି ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଯୀଶୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆରି ବାକି ଲୋକ କୋନ୍ତି ଆଚତ ମାଟି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ଆରିକା ଜଣ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି କାତାନୀରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶରେ ତ କାତାନୀକୁ ମିଶା ମହାପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି କାହାଣୀ ମିଶା ପ୍ରଭୁ କି କାହାଣୀ ବି ପ୍ରଭୁ ଥରେ ଗୋଟେ ଲୋକ କହୁଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ଭଗବାନ ଶାନ୍ତ ଥିଲା ବେଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗିଲି ଦେଇଥିଲେ କାକେ କିଏ କହିବ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ଗିଲି ଦେଇଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କାଏ ଏପୁଲ ଏଡିକିଟା କମଲା ଏଡିକିଟା କି ଅଣ୍ଡା ଦେ ଗିଲି ଦେଇ ନାଇଁ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଅଛି କି ନାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଗଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୋଉଠି ଅଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଅଛି ତମର ଗାକୁପଲି ଉପରେ ଅଛି ଯାଇକି ବେଟିକା ଟୁଡୁମ କରି ଗିଲି ଦେବ ନାଇଁ ପୃଥିବୀରୁ ଲକ୍ଷ 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 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅଛି କ୍ଷତି ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ ଏତେ ଗରମ ଯେ ତା ପାଖକୁ ଯାଇ ମିଶା ହେବ ନାହିଁ ଆରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସାଇଜ କେତେଟା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ପୃଥିବୀ ଜଡିକିଟା କି ନାହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ଠାରୁ କେତେ ବଡ଼ 13 ଲକ୍ଷ ଗୁଣରେ ବଡ଼ ତାକେ ପୁଣି ଶାନ୍ତା ପିଲା ଗୋଟେ ଗିଲି ଦେବ ଆରେ ପୃଥିବୀରେ ଖୁଟି ପାରା ବସିଥିବ ନାଇଁ କାତାନୀକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନ ନାହିଁ ଆମର ଦେଶରେ ଦୁନିଆ କାହାଣୀ ଅଛି ଆରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ମହାପ୍ରଭୁ ପୁଣି ମାର ଗାଗଡର ମହିଳାର ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେ ମାର ଦେହରେ କେତେ ପରା ମହିଳା ଥିବ ସେ ମହିଳାକୁ ଜମା କରି ପିଲା ଗୋଟେ ତିଆରି କରି ପକେଇଲା କାହାଣୀ ମିଶା କାହାଣୀ ପରା ଥିବାର ଅଛି ଆମର ଦେଶରେ ଆରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଅଛି କେତେ ଲୋକ ପୁଣି ପାଟି ବାଟେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆମକେ ଜନ୍ମ ନେଇ ଟଣ୍ଡ ବାଟେ ବି ଜନ୍ମ ହେବେ ବୋଲି କରି ଟଣ୍ଡ ବାଟେ କେତେ ଲୋକ ପୁଣି ଛାତିରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ପୁଣି ପେଟରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ କେତେ ଲୋକ ପୁଣି ପାଦରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେ ଜନ୍ମ ଦେଲା ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ପୁଣି ଜନ୍ମ ଦେଲା ଆମକେ ଜଣା ନାହିଁ ଅଣ୍ଡରା ପିଲା ଜନ୍ମ କରସି ବୋଲି আর থমনা বাটে জন্ম করছি বলি প্রিয় ভাই ভଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ଅଥେଣ୍ଟିସିଟି କି ନାହିଁ ତା ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣ ସିଦ୍ଧ କି ନାହିଁ ଜାଣିଲା ପଛେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ଆଜି ଆପଣ କହୁଛି ଯୀଶୁକୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ପ୍ରଥମରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ନିଅନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ଡକା ଯିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ସେ ଉଦ୍ଧାର କରି ପାରିବେ କି ଶାସ୍ତ୍ର କଣ ବୋଲି କହୁଛି ଆମର ଦେଶରେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗରିବ ଲୋକମାନେ
অশিক্ষিত মূর্খ পাঠ ন পড়লা লোক মানে ভকুয়া বনে খ্রিস্টিয়ান করে দেউଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ମାନେ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନେ ପୃଥିବୀର ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ଅଧିକ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ଅଧିକ ସଫ୍ଟୱେୟାର ଇଞ୍ଜିନିୟର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ ଯେତିକି ବି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି ତାର 99% ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ ଆକା କରିଛନ୍ତି। ଏ ମାଇକ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କଲାଟା, ଏ ଲାଇଟ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କଲାଟା, ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କଲାଟା। ଗଣି ନେ ବୋଲେ ଗଣି ନେବି। ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଟେଷ୍ଟ, ଆପଣ ମୋବାଇଲ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆହୁରି ଖାଲି ପଚାରନ୍ତୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ଏଟା କିଏ ପ୍ରଥମରେ ତିଆରି କଲା? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ନା ଥିବ। ସକାଳେ କହୁଥିଲି ପରେ ଜେସିବି, ମୁଁ ଜେସିବି ବୋଲେ କିସଟା ବୋଲି ମାରିଲି ଜେସିବି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକର ନା ଆସୁଛି ଜେ ଫର ଜୋସେଫ, ତାପରେ ବଳକା ନା ଅଛି ଜେସିବି। ଆପଣ ମାରିଲେ ଦେଖିବେ সেটা ବି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ସେ ଜେସିବି କେ ଆନି କରି ଆମର ଲୋକମାନେ ଲେମ୍ବୁ ମର୍ଚି ଝୁଲାଇ କରି ପୂଜା କରି ନାଡ଼ିଆ ଫାଟାଇ କରି ଆମରଟା ବୋଲେ ମରା ଯାଇ ଦେଖି ନାହିଁ। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ସିମେଣ୍ଟ କେ ବନେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଇଟା ବନେଇଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ନ୍ୟୁଜ ପେପର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ବ୍ୟାଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଏ ରେଲଗାଡ଼ି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଏ ବାସ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବିସା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ। ରାଇଟ ବ୍ରଦର୍ସ ସେମାନେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ କରିଥିଲେ। ଫୋନ ମିଶା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକ କା। ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡାର ଗ୍ରାହାମ ବେଲ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଥମରେ ଫୋନକୁ ତିଆରି କରି ଉଦ୍ଭାବନ କରିଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ମୁଁ କାହିଁକି କଥା କହୁଛି? ସବୁଠାରୁ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି, ସବୁଠାରୁ ବିଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଭ୍ରମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ସତ୍ୟତା ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଯାହା ବି ଲୋକ କହିବେ ଆପଣ ସତ୍ୟ କି ନାହିଁ ପ୍ରଥମରେ କନଫର୍ମ ହେବା ଦରକାର। ମାନିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହୁଥିଲି ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା ବି କରନ୍ତି କାଳ ହିସାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା କ'ଣ, ଆମେ କୋଉ କାଳରେ ବାସ କରୁଛୁ ଆମକୁ ଜଣା नहीं। ଆମର ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଳ ହିସାବରେ ପ୍ରଚାର କରୁ ନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଆସିକରି आज यहाँ कुछ होने वाला है, आज जबरदस्त यहाँ कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है? डाबू का सुधरी तू जाने वाला है। अरे क्या होने वाला है? नहीं, अरे कौन होने वाला है? जो कि खाऊ मने ए माने जीसु के एते दिन जाए एते सभा समिति हेउछि लोक मान को जीसु के कहबार अछि कि नहीं? खाली सुस्थता मुड दुका अटाबटा। एठार जने भाई बसिछंती सकाळ दुईटा इडली और गोटे बोरा खाइछंती। हालेलुया। तू इडली खा के बोरा खा के बिरयानी खा के पकल भात खा, पवित्र टंकी लेना देना। आत्मा जनाउछंती जने भाईंकर गाड़ीर नंबर ओडी 10 2537 ये गाड़ी नंबर मिसा कहि दउछंती। एठी जने भौणी बसती तार घरर पर्दार कलर ब्लू कलर पर्दा लगाइछंती। यस लॉर्ड। नहीं तुम्हें ब्लू कलर पर्दा पकाओ कि इडली खाओ कि पूरी खाओ कि तुम गाड़ी नंबर पवित्र आत्मा काम बदली नहीं। पवित्र आत्मा काम कौन प्रिय माने पवित्र आत्मा पाप विषय बोध दियंती, लोक मान को पाप विषय गंजना दियंती, पाप छाड़ी मंदता छाड़ी दुष्टता छाड़ी अशुद्धता छाड़ी प्रभु को फेरिबा पाए पवित्र आत्मा कथा हुअंती। किंतु दुर्भाग्यर कथा प्रिय माने आमर लोक माने बेसी प्रॉफिट भारी आइले। प्रॉफिट काहे बेसी? प्रॉफिट बेसी। प्रॉफिट बोले कौन? प्रॉफिट से प्रॉफिट बेसी आछंती। मोर प्रिय माने जदि वास्तव प्रॉफिट बाइबल अनुसार प्रॉफिट से कौन बोली कहि थांते लोक मान को पाप रु फेरिबा पाए। पाप रु फेरो तले प्रभु को दंड आसुची तुम माने विनष्ट हबो फेरि आसो बोली कहि कहबाटा होची भाववादीर काम। आमे को काल रे वास करूची प्रिय माने आमे जानि रखिबा दरकार। आमे समस्त जानिबा दरकार जे आमे को काल रे वास करूछु। हे मोर प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु, आमान को दया करंतु। आज वाक्य सुनिबा समय यीशु ख्रीष्ट काहेकि जगत को आसीथिले एटा जानबा दरकार। आउरी से आसुछंती मोर प्रिय भाई भौणी माने आमर कोन समस्या कालज्ञ माने नाहंती। काल हिसाब रे कारण प्रभु कोन करंती काल अनुसार कार्य करंती। गोटे पद पढ़िबे जदि आपण माने प्रथम वंशावली 12 पर्व 32 पद। प्रथम वंशावली 12 पर्व तार 32 पद। हाँ
प्रथम वंशावली 12 पर्व 32 पद भौणी मन मिलला कि पढ़ंतु आउ इसाखर संतान गण मध्यरु 200 प्रधान लोक एमाने कालज्ञ थिले। हाँ इस्राएल रो की कर्तव्य ताहा जानिले आउ आउ सेमानको भ्राता समस्ते सेमानको आज्ञावह थिले लेखा जाउची इसाकर वंश मध्य रे जो द्वादश गोष्ठी मध्य इसाकर वंश मध्य रे 200 लोक केमिति थिले कालज्ञ थिले। कालज्ञ बोले कोन कालो विषय जानिबा लोक आमे को काल रे वास करूछु मोर प्रिय भाई भौणी माने प्रभु यीशु ख्रीष्ट शेष काल रे आसिले एटा शेष काल नुह एटा शेष मुहूर्त अटे केते बेले से खेती देबे विचार करबा पाए केते बेले से जगत रे विचार करिवे आपण जानि नांती विचार आरंभ हेबा पाए जाउची ता पूर्व गोटे अनुग्रह अछि ता पूर्व गोटे दया अछि आपण पाप छाड़ी पारिबे मंदता छाड़ी पारिबे अशुद्धता छाड़ी पारिबे पाप रु फेरी पारिबे एबे गोटे सुजोग अछि मोर प्रिय माने एबे राइट नाउ जदि बदलिबा पाए चाहिबे एबे बदली पारिबे हमरटा मन एबे नाही 1 तारिख रु पीबी नाही को 1 तारिख केतरा एक पलाइला बे आपण सेंति निष्पत्ति नियंतु नाही जदि पाप छाड़ीबा पई चाहउछंती मंदता छाड़ीबा पई चाहउछंती अशुद्धता छाड़ीबा पई चाहउछंती गुप्त पाप छाड़ीबा पई चाहउछंती एटा समय आपण को पाए कारण गोटे समय आसुची जो प्रभु यीशु ख्रीष्ट विचार करबा पई आसुछंती से विचार करबा आरंभ कले आ दया करबे नाही। मोर प्रिय भाई भणी माने अनुग्रह रे विचार न थाए के जन कोन कहउछंती यीशु कहउछंती मु काहारी विचार करबा पे आसी नै बोले धीरे धीरे करी यीशु कार विचार करबे नै नै करबे नै प्रथम आगमन रे से विचार करबा आसी नथिले किंतु द्वितीय आगमन रे विचार करबा को ही आसुछंती एटा में जणाबा छी विचार करबा को ही आसुछंती से न्याय करबा को आसुछंती पृथ्वी रे पूरा अन्याय चली छी विचार करबा पे आसुछंती यीशु विचार करिवे बोले आपण जानिबा पई चाहउछंती गोटे पद पढिबे प्रेरित 17 पर्व तार 31 पद प्रेरित 17:31 कारण जो दिन से अपना निरूपित व्यक्ति द्वारा धार्मिकता जगतर विचार करिवे एहिपरि गोटिए दिन स्थिर करी अछंती आउ ताहांकु मृत मानक मध्यरु उत्थापन करी ए विषय रे समस्तक निकटरे प्रणाम करी अछंती प्रणाम के प्रमाण हाँ प्रमाण करी से प्रमाण कर प्रूव कर देखाई जे यीशु ही जगत रे विचार करिवे एटा से प्रमाण देइछंती कारण यीशु मृत्यु को जय कर उठछंती जगत रे विचार किए करिवे जे मृत्यु को जय कर उठिछंती से विचार करिवे से किए से प्रभु यीशु ख्रीष्ट अठंती आ से जगत रे विचार करबा गासत एबे लोक मन यीशु को मानु नाहंती हमें मानबु नै यीशु को मानबु नै मानबा लोक में देबु नै हमें कोन होई जीवो एबे हमर देश गुड नुआ पाठ चली ख्रिस्टियन मन को देश रहिबा को देबु नै भारत रे ख्रिस्टियन मन को रहिबा को देबु नै रहिबा को देबो नै तो बुआर घरे भाड़ाई आछु हमें नहीं कार बुआर घरे भड़ा अछु कि हमें ए देश जेमती तमर आमर भी सेमती आका ए देश हमर जन्मसिद्ध अधिकार एटा हमर पैतृक देश अटे एटा हमर गणतांत्रिक देश अटे एटा हमर निज देश अटे हमर आधार कार्ड ओरिजिनल तमर भी जेंती ओरिजिनल तमे जदि भारतीय आमे भी भारतीय आमको खेदबा दरकार नहीं हाँ आमको यीशु जब आसबे आमे तो पलाइबु कि नहीं पलाइबु भाई भौणी माने यीशु आसीबा समय आपण रूपांतरित हो स्वर्ग को जीवा प्रस्तुत थांतु जतले आमे चाली जीवु सेते बेले ख्रिस्टियन मान को खोजबे कारण आमे अछु बोली पृथ्वी अछि आमे अछु प्रिय माने आमे प्रतिदिन हम देश पई प्रार्थना करूछु हमर शासनकर्ता पे प्रार्थना करूछु सुरक्षा पे प्रार्थना करूछु मंगल पे प्रार्थना करूछु मंत्री मन पे प्रार्थना करूछु प्रधानमंत्री पे प्रार्थना करूछु देशर सुरक्षा पे आमे ख्रिस्टियन मन प्रार्थना करूछु आमके पुनि खेदबाय इटा को कहबे विनाश काले विपरीत बुद्धि जेतले हमें पालाइबु सेतले चाटबे कोन करबे ओडिया रे कोन बोली कहबे ठाकू चाटिबे
खोजी बुलबे कहीं मोर प्रिय माने जो माने जीशु ख्रीस्ट को विश्वास करती से माने मन परिवर्तन करुछंती आ मन परिवर्तन करितवा लोक मान को निमंते स्वर्ग राज्य अछि किंतु जो मन परिवर्तन करि नांती पाप स्वीकार करि नांती प्रभु को प्रभु बोले ग्रहण करि नांती से माने जगत सहित दंडित हेबे तापर अनंत काल मध्य दंड ही भोग करिवे एटा शास्त्र कहूछि एटा डराइबा कथा नाही नरक अछि डराइबा कथा नाही अछि तो मानले मिसा আছে न मानले मिसा আছে स्वर्ग अच्छी मानले अच्छी नहले नहीं के देखी स्वर्ग के देखत नहीं नरक के देखी के भी देखत नहीं नरक विषय के कहते जीशु कहते जे बनाई कर आसी स्वर्ग के बनई जीशु बनई दुईटा जगह बनई एबे पृथ्वी समस्त मिसिक रही हम ए पृथ्वी चोर फटका डाकू मधुआ बेदुआ सब मिसिक जुआरी फटफटी सब मिसिक पृथ्वी समस्त किंतु स्वर्ग समस्त नहीं स्वर्ग समस्त को पाए नहीं जो मान को मन परिवर्तन होती जो मान को जीवन परिवर्तन होती जो पाप को परीक्षा कर पवित्र जीवन काटुंट स्वर्ग से मान को पाए आज संध्या आपण गोटे सुंदर सुजोग अटे आप डिसीजन नहीं पारे गोटे सिद्धांत नहीं पारे कौन कही पारे प्रभु मोर पाप को क्षमा कर कारण से विचार करने आसुच्च मोर प्रिय भाई बहन मैंने विचार करने आम लोक मैंने कालज्ञ ना आमको काल हिसाब से बुझाइबा मिशा ना शेष काल बोली बाइबल अनेक दृष्टांत अच्छी अनेक शिक्षा शेष काल विषय अच्छी समय स्वल्पता दृष्टि मुझे सेपटे नौ ना आप यूट्यूब रे मोर मेसेज गुड़ा शुणी पारे यूट्यूब को जातु आप शह शह मेसेज पाइबे आज मेसेज भी यूट्यूब रे पाइबे ओडिया बाइबल ट्यूटोरियल लाइव चली आप जब यहाँ सब्सक्राइब करेंगे आपड़ काली गोटे मीटिंग अच्छी मोर है काली मीटिंग मोर कौटी अच्छी आमर सुंकी पाखे अच्छी से 2 दिन अच्छी आप 2 तारीख आरी गोटे मीटिंग अच्छी 30 31 एक आरी गोटे मीटिंग अच्छी 2 तारीख गोटे अच्छी 3 4 आरी गोटे अच्छी 5 6 7 आरी गोटे अच्छी डेली मीटिंग अच्छी सब्सक्राइब करि थांतु आप डेली घरे बसी लाइव रे देखि पारबे पाके देखला परा आ मोर चैनल को सब्सक्राइब करि थांतु एटा सब्सक्राइब करि डाबू कमे बटा नहीं हां आज्ञा कोइला नहीं सब्सक्राइब कर डाबू डाबू डुबा नहीं मिलने वाला है मु सब्सक्राइब करी नहीं से धंदा करी नहीं मोनेटाइजेशन करी नहीं कारण मु चाहे लोक माने मरबा पूर्व सत्य जानतु सत्य परमेश्वर को ग्रहण करंतु उद्धार पांतु आपन को मु कहिबा पई चाहे थोरे आपन माने कोन करंतु सब्सक्राइब करंतु सुनबा सब्सक्राइब न कले मिसा सर्च करी कर सुनंतु आपन को जो दरकार आपन खोजी 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 आंटी अछि कि नहीं एंती करछ कि नहीं बाकी एक्सरसाइज नॉलेज एटा अरे एटा चलती बेटा नहीं चलती बेटा एंती चलथो सेटा मु सब बेले कहूँ लोक मान गोटे कथा ए टीवी ए कालिया मोह टीवी कि नहीं ए कालिया मोह टीवी हूँ शैतान बड़ पुओ शैतान बड़ पुओ ना कि ना टीवी अरे ए बुटी खंगार ये हूँ शैतान नाती ए केटा शैतान नाती ए 2 लोक जेबरू आइले आमर घर घर परा नाइन जुबा माने मु कहिबा पाइछे मन रखी तो ए मोबाइल फोन आका तुमको नरक को नेबो कि नहीं नेबो पार्ट नहीं साट नहीं मोबाइल धरी एंती टाइप मेसेज केंती कर और देखा दु कि नहीं एंती टुप 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 टाइप कर पाटे दी खसरी गला पड़ा हां ओटनी रे रोकी देके टुप 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 मार देते एंती टिक मार देते मोबाइल में टिक मार देते हां वारे था भयंकर मोबाइल टाइप कर मतलब परीक्षा वाले किस कहउचंती हे प्रभु मते हाथ धरी लेखि दियो ये वाह तो हाथ दे खाली मोबाइल चलाइबा को अरे परीक्षा वाले हाथ धरी लेखि देबे तते नहीं 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 आपण जहाँ करिसंती भोगवा पई पड़बो एबे लुचा लुचा पाप करिसंती किंतु प्रभु यीशु जेबे आसबे से विचार करबे एबे लुचि जाय जी पाप एबे के जानि नांती के जानले इवन देखो तू को झियो की पुओ पाप काम कले मां को हे दे तो टोकी ताके काता के फुटला कि रे देखला आखि फुटाइबा को आगे सत्य कि नहीं किंतु आमर कोरापुट भाषा गोटे कथा कहबे पानी रे हागला गु उबक्सी बोल कहबे कि नहीं सुनी कि नहीं हाँ आमर बुढ़ा बुढ़ी माने कही कर जाइछंती पानी रे हागला गु उबक्सी तार माने कौन आपण जेते दुर्गंध काम करथिले मध्य जेते लुचाई करथिले मिसा दिने पंगवाटा पंगवाका दिने बाहर आसबाटा आसबाका एबे बाहर आसबो नहीं किंतु जिसु जेबे विचार करबा को आसीबे सही समय आप पाप सब मध्य बाहर को आसब जदि से रक्षा पाइबा चाहते एवं गोटे सुवर्ण सुजोग अच्छी आप जीशु कति के जापारे हे प्रभु मोर पाप क्षमा करो एवरी 4 पर्व 16 पद टी देखिए एवरी 4 पर्व
16 ପଦ। ହଁ, অতএব আস কৃপাপ্তি নিমন্তে কৃপা প্রাপ্তি নিমন্তে পুଣି উপযুক্ত ପୁଣି ସମୟରେ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଉପକାରକ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସାହସରେ ଆମେ ମାନେ ଅନୁଗ୍ରହ ସାହସରେ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନକୁ ଯାଉ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ ଏବେ ଆପଣ ସାହସ କରି ସେ ଅନୁଗ୍ରହ ବିଚାର ସିଂହାସନ ପ୍ରକାଶ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଅନୁଗ୍ରହ ସିଂହାସନ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେ ଆଉ କହିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପାପ କ୍ଷମା କର, କ୍ଷମା କର। ଏବେ କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ, କ୍ଷମା ପାଇପାରିବେ, ଆପଣ ଦୟା ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ପାପ କରିଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଆଜି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହିବେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣି ବା ନ ଜାଣି ଯେଉଁ ପାପ କରିଛି ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଜନକ ସୁସମାଚାର। କାରଣ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଆହୁରି ନାହିଁ। ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ନାହିଁ, ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଆସୁଛନ୍ତି। ତ ବିଚାର ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ସେ କ୍ଷମା ମାଗିପାରିବେ। ଆଉ ବାଇବଲ କହୁଛି ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିଲେ ସେ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଯୌନ ତାର 1 ପର୍ବ 9 ପଦ ଲେଖା ଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ପଢିବେ ଟିକେ, ମୁଁ ସବୁ କାହିଁକି ପଢାଉଛି ନ ପଢାଇ ତେବେ ସେ କହିପାରିବି ପଢାଉଛି କାହିଁକି ଲେଖା ଅଛି ଜାଣ ବୋଲବାଟା ମୁଁ ଲେଖା ଥିଲା କଥା କହୁଛି। ହଁ, ପ୍ରଥମ ଯୌନ 1 ପର୍ବ 9 ପଦ। ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ତେବେ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସମସ୍ତ ଅଧର୍ମରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର ସମସ୍ତ କରିବାକୁ ଅଧର୍ମରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ କଣ ଅଟନ୍ତି? ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମା କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଆଉ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ରାତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା ହେଇପାରିବ। ଆମେ ଖାଲି ନାଚି ଦଉଛୁ ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରି ଏଟା ଗୀତ, ଏଟା ମାଣ୍ଡି ଖୁଟି କରି କହିବା କଥା। ଏଟା ସତ ନା? ଏଟା କଣ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି କରି କହିବା କଥା। ଆମେ କଣ କରୁଛୁ ଢେମସା ଦେରି କରି ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା, ମୋର ପାପ କରିଦିଅ କ୍ଷମା। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଖେଚଡ଼ ଲାଗିଛି ଏବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ଏ ଯୀଶୁ ରାଜା ସୁନ୍ଦର ରାଜା ରେ ସୁନ୍ଦର ରାଜା, এটা গীত কি খেচড় কি নাচবাটা কি বকরবাটা ମୁଁ ଜାଣି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଣ୍ଠୁରେ ଆସନ୍ତୁ, ଠିଆ ହୁଅନ୍ତୁ, ଛାତିରେ ମାରନ୍ତୁ, ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ବଦଳରେ କୃଷ କାଠରେ ବଳିକୃତ ହୋଇଥିଲେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ କୃଷରେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିଲି ଯୀଶୁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନ ପାଇଁ କୃଷରେ ମରି ନାହାନ୍ତି। ପଢିବେ ଟିକେ ପ୍ରଥମ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 2 ପର୍ବ 2 ପଦ। ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, କେବଳ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପାପ ନିମନ୍ତେ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ସମସ୍ତ ଜଗତର ମାତ୍ର ପାପ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ଜଗତର କଣ ସମସ୍ତ ଜଗତର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ବର୍ଗର ହୁଅନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି ପ୍ରାନ୍ତର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବେ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଖରେ, କାରଣ ସେ ସମୁଦାୟ ମାନବ ଜାତି ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ଠିଆ ହେବା। ମୁଁ 2 ଜଣ ଭାଇଙ୍କୁ ଡାକିବି वर्शिप କରିବା ଭାଇ। ପ୍ଲିଜ आप 2 जन आइए। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ଆପଣ ଆପଣ ସ୍ଥାନରେ ସମସ୍ତେ ଠିଆ ହେବା और प्रार्थना करने पे जीवा। हमारे लिए एक मौका है, अभी एक मौका है, हमें पाप स्वीकार करि परिबा। कारण काल अनुसार बाइबल परमेश्वर कार्य करती, बाइबल परमेश्वर जहाँ भी करती प्रिय भाई भौणी माने से काल अनुसार कार्य करती, काल अनुसार कार्य करती। आ आज आम शेष कालर शेष अध्याय बास करुचु, आम शेष कालर शेष मुहूर्त बास करुचु। आम कौन करि परिबा? এটি আপনাকে কে দেখুন না পাপ স্বীকার করলে আখি বন্ধ করবে, কাঁদবার ইচ্ছা হলে কাঁদবে, মুন্ডকু নুহাইবে, প্রভুଙ୍କ পাখରେ মানি নেবে প্রভু ମୁଁ পাপ କରିছি মতে দয়া କରି ক্ষমা কর। ଆଉ সেই প্রভু ଆପଣଙ୍କ পাপ ক্ষমা କରିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ନ୍ୟାୟବାନ ଅଟନ୍ତି। ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ତାର ଘୋଷା ଆଉ ପଦ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ଅନୁତାପର ଗୀତ, ମନୋପ୍ରେରଣ ଗୀତ, ପାପରୁ ଫେରିବାର ଗୀତ ବୋଲିବା ସମୟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ। Yes Lord. Hallelujah.
आइए प्रार्थना में जाए समस्ते प्रार्थना करिबा पे जिबा केई नीरव रहिबा नै केई नीरव रहिबा नै हमें समस्त प्रार्थना करिबा Yes Lord 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 समस्ते प्रार्थना करिबा समस्ते पाप स्वीकार करिबा हम जीवन को समर्पण करिबा प्रभु को कति आशीर्वाद समस्त मोर प्रिय भाई बहन माने चलो एटा आनंदजनक समाचार अटे तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तू छू ले मेरा प्रभु तू छू ले मेरा यीशु तेरे सामने से वर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा तेरी सामत से भर दे यीशु रहूं मैं तेरा सदा पवित्र आत्मा से भर दे मुझे पवित्र रहूं सदा तू छू ले मेरा प्रभु Yes Lord Yes Lord तू छू ले मेरा यीशु ले मेरा प्रभु ले मेरा यीशु हालेलुया 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 आसंतु प्रार्थना करिबा पे जिबा समस्ते मोर प्रिय भाई भणी माने हाथ जोड़ंतु मुंड नुहांतु पाप स्वीकार करंतु आपण को पाप आपण को सर्वनाश करि दबो आपण पाप सहित जगत को एंजॉय करि पारिबे किंतु पाप सहित स्वर्ग रे जाई पारिबे नाही समुदाय मानव जातिर पापर परित्राण निमंते पापर उद्धार करबा निमंते पाप क्षमा देबा निमंते प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसीथिले एटा आम पे आनंदजनक खबर अटे जे उद्धार पाइबा निमंते आमको किछि परिश्रम करिबा पई पड़िबो नाही उद्धार पाइबा निमंते हमको दान धर्म त्याग तपस्या पुण्य करिबा पई पड़िबो नाही तीर्थ करिबा पई पड़िबो नाही उद्धार पाइबा निमंते हमको से क्रूसरे हत यीशु को निकट को जीवार अछि से प्रभु यीशु जे क्रूसरे रक्त बहाई बलिकृत होइतिले से समुदाय मानव जाति पाए आपण को पाए आपण जे कुछ भाषा रो हुंतु जे कुछ जाति रो हुंतु जे कुछ धर्म रो हुंतु आपण को पाए से त्राण करता अटंती आउ से विचार करिबा पाए ओइतो ओइतो दूतंक सहित पृथ्वी को प्रत्यावर्तन करूछंती जदि आज वास्तव में आपन को जीवन को सजाइबा पाए चाहंती समर्पित हो जानतु हाथ दुइटी स्वर्ग आड़ को उठांतु एटा आपन को समर्पण हाथ अटे समर्पण हाथ अटे प्रभु आपन को डाकुछंती प्रभु आपन को डाकुछंती यीशु बुला रहा तेरा नाम ले लेकर तू आ जा यीशु के पास तू यीशु के पास आ जा यस लॉर्ड यस लॉर्ड यस लॉर्ड प्रभु यीशु आपको बुला रहे हैं आपको बुला रहे हैं प्रभु आपन को डाकुछंती प्रभु आपन को डाकुछंती प्रभु आपन को डाकुछंती यीशु बुला रहा
यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, फिर से एक बार यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। भाई भौणी मैंने प्रभु आपको डाकुछंती, प्रभु आपको डाकुछंती, पुओरे झिओरे पापन फेरी आसे, तो मंदतार फेरी आसे, तो पापन फेरी आसे। यस, प्रभु आपन को डाकुछंती, कहिबे कि हो प्रभु मु फेरी आसुची, मोर पाप क्षमा करो, मते दया करो। आज आपन को पाप क्षमा पाई पारिबे, यीशु को आपन प्रभु भाव रे ग्रहण करि पारिबे। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳରୁ ଏଇଟା ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ କି ନାଇଁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଅଟନ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାନୁଛନ୍ତି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାପ କ୍ଷମା ଦେଇପାରିବେ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ଦେଇପାରିବେ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର ଦେଇପାରିବେ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବେ କି, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଭରସା ସେ ଦେଇପାରନ୍ତି କି? ଯଦି ନାହିଁ ଆପଣ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। आज आपन को पाप को छाड़ी पारिबे, मंदता को छाड़ी पारिबे, अशुद्धता को छाड़ी पारिबे, गुप्त पाप रो फेरी आसी पारिबे। प्रभु आपन मान को प्रत्येक को अनुग्रह करंतु, प्रभु अनुग्रह करंतु। हालेलुया। सिद्ध कर इस दुनिया को, यस यस यस। क्या लाभ होगा होकर क्या पाएगा तू, सिद्ध कर इस दुनिया को, क्या लाभ होगा तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। आसंतु प्रार्थना करिबा पई जिबा, चक्षु बंद करिबा। मु प्रार्थना करिबा पई चाहे। पिता परमेश्वर मु आपन को धन्यवाद दउछि जे आपन अनुग्रह करी आमान को गोटे दिन आपन देले प्रभु, ए आनंदजनक सुसमाचार रो संवाद सुनिबा पई। जो माने प्रथम थर करी सुनी छंती, हुए तो समान को जीवन रे गोटे आंदोलन सृष्टि हिछि प्रभु, किंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर समान को सहाय्य करंतु सत्यता को बुझिबा पई। जो माने वास्तव रे ख्रिस्टियन बोली कहउछंती किंतु ख्रिस्टियन जीवन काटु नाहंती, समान को जीवन को सजाड़िबा पे आपण सहाय्य करंतु। कारण प्रभु अनुग्रह पर विचार जे अछि, जो प्रभु यीशु ख्रिस्ट 2000 वर्ष पूर्वे जगत रे त्राणकर्ता भाव रे आसीथिले, से वर्तमान से विचार करबा आसुछंती, या बुझिबा पे सहाय्य करो। जदि कहीं पाप रे अछंती, गुप्त पाप रे अछंती, मंदता रे अछंती, भ्रष्टता रे अछंती प्रभु, एई क्षणी से अपन अपन पाप को स्वीकार करूछंती, दया करी क्षमा करो। प्रत्येक पुओ झियो मन को दया करो, प्रत्येक भाई भौणी मन को दया करो। अपन पाप स्वीकार करी पवित्र भाव रे जीवन यापन करिया पे अनुग्रह करो। प्रेमी प्रभु परमेश्वर मु आपन को धन्यवाद दूची, आपन को नाम रो गौरव करूची, आपन को नाम स्तुति प्रशंसा करूची। राजा दया कर सहाय्य करो प्रभु।
ए केनाल साईर भाई भौणी माने मिलित उद्यम रे प्रभु एते सुंदर मीटिंग रो आयोजन करिसंती ए मीटिंग रो परिश्रम वृथा न जाऊ प्रभु लोक मान को जीवन बदलू लोक मान को परिवार बदलू लोक मान को चरित्र बदलू प्रभु ओ प्रभु परमेश्वर आपण दया करंतु जेपरि प्रत्येक को जीवन रो उद्धार आसी परिबो आपण अनुग्रह करंतु दयामय स्वर्गस्थ पिता मैं आपन को दास भाव प्रार्थना करुछि जो दुख रे कष्ट रे समस्या रे निंदा रे अपमान रे अछंती सेमान जीवन परिस्थिति को परिवर्तन करंतु हम पिला मान को आशीर्वाद करंतु हमर परिवार गुडी को आशीर्वाद युक्त हो प्रभु आगामी प्रतिदिन समय आपन को स्तर रखुछि आज मीटिंग सरला परे आपण आपण घर को माने बाहुडी जिवे प्रभु एक नया जीवन आरंभ करिबा पय सहाय्य करंतु पुराना जीवन को परित्याग करिवे पुराना चरित्र को परित्याग करिवे प्रभु नूतन भाव रे यीशुकर आगमन को अपेक्षा कर रहिबे पुनि स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबे ए प्रकार अनुग्रह करो आयोजक मंडली को पुनि तरह आपण को स्तर रखुछि आपण को दास भाव रे प्रत्येक को पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम रे आशीर्वाद करी ए प्रार्थना टी मोर प्राणर प्रिय प्रभु यीशु ख्रीष्ट को नाम रे मांगिली दया रे ग्रहण करंतु आमेन 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 दया कर आपण स्थान रे बसंतु समस्त